ছেলেগুলো জীবন দিল। কালো মেঘের মতো মেয়েদের মাথা চুল, ঝিলের মতো মেয়েদের দুটি চোখ, আমাদের ছেলেদের টাকা পয়সা ঝেপে নিয়ে বলে তুই দেওয়ালা কপাল ঠোক। এই জন্যই বলি ফুল ফুটে ঝরে যাওয়া জগতের রীতি, ভালোবেসে ছেলেদের জীবন বরবাদ করে দেওয়া হলো। তুমি কি করে জানলে? বুঝতে পেরেছে? তো যাই হোক, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। বাচ্চারা অনেকে আছে, তো একটু জানতে চাই বাচ্চারা কোথায়? বাচ্চারা তো চো বাচ্চা। আচ্ছা, মনে করো মোটু পাতলু এই মঞ্চে এসেছে, কথা বলছে, কেমন ভাই বলবো একটু বলবো? মঞ্চে মোটু আসছে, পাতলু আসছে, সিঙ্গম স্যার প্রত্যেকে আছে। প্রথমে মোটু কি বলছে? अरे पर भैया, अरे समोसे की खुशबू कैसे आ रही है पतलू? पातलू ऐसे पातलू बोलते ऐसा है माइटू, जॉन बनेगा डॉन कौन बोलता है आइडिया। जॉन ऐसे कैसे? जॉन बनेगा डॉन बोलते, जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? जॉन बॉडीगार्ड बस भाई का कविता कही है, बस बस मोटू पालू आए रे। डॉक्टर झटका, ओ यार मसुदिया पापा भले नो, ओ यार मोटू मेरे बड़ा, ओ यार सिंगम सर अयो माँ, जिंगम के जंगम से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। मोटू रुक जाओ, कानून की कसम, भरत माता की कसम, मैं तुमको लेके जाऊंगा हवलदार। ला 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 ला, अटिस्टा इम्मा। ভালো লাগলে হাতে তালে হবে।